ginako ni Senator Robin Hood Padilla nga ginsakay lamang niya si Senator Ronald Bato de la Rosa sa iya salaki ang pagwa sa Senado kagin drop sa bahin sa Makati City apang wala inisang ihibalo kundi nagpadulong ang senador. Ini kasunod sang akusasyon nga ginaaligar ging buligan ni Padilla si de la Rosa nga makapalagyo. Sunod diri ging pahibalo niya si de la Rosa nga kinahanglan na magpauli ni Padilla sa ilabalay bangod ginapangita na inisang iya asawa. 6 ka oras ang nakaligad matapos ang insidente sa pagpangluthang sa Senado sang Mayo 13. Paathag pa ni Padilla, hindi niya mabalibaran ang senador bangod wala inisang salakyan kag nagupod lamang ini sa salakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano pakadto sa Senado. Ginkumpirma man ni DILG Secretary John Vic Remulla nga nakita nga nagpadulong ang salakyan ni Padilla sa Makati City sadto nga tion. Samtang nagmando ang trial chambers ng International Criminal Court nga ipabilin sa detention sa The Hague si ani President Rodrigo Duterte bangod sa dako nga posibilidad nga mapalagyo ini antes ang iyang trial sa kaso nga crimes against humanity. Naibaluan nga ginwalibaran sa korte ang iya pangabay nga temporaryo nga makagwa sa detention bangod wala sini ginakilala ang jurisdiction sang ICC kag ginatawag pa niya nga kidnapping ang iya pagkaaresto. Sunod sa mga hukom, mas nagtaas ang posibilidad nga magtago ini o kun palagyo ang anay presidente. Nakapanawagan naman ang depensa ni Duterte nga dapat ini anay temporaryo nga pagwaon bangod sang iya edad kag mga masakit sa lawas. Apang suno sa ICC, maayo man ang pagmonitor kag pag-atipan sa iya kondisyon sa sulod sa detention center. Nakatala na nga paghiwato ng status conference and trial chambers sa May 27, samtang wala pa sang pinal nga petsa para sa iya nga trial.